তুরে 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 বেঈমান সারা নারী জাতিটা বেঈমান এমানে ভালো পাইবে জনকু মন দেবে আউ কাহাকু বাহা হেবে জনকু দেহ দান করিবে আউ কাহাকু স্বাধীনতা কাগজরে গোটা ହେଲେ ଏମାନେ ଟାଟୁ କରିବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ନାରୀ ତୋର କେତେ ରୂପ କେତେ କାହାଣୀ। আরে তুমি তুমি কেতবে আসিল? 2 দিনের তোমার ফোনটা সুইচ অফ থিলা। আরে বাবা তোমার দেহটা খারাপ আছে, তুমি মতে ন জানি তুমি চালি যাইতিলে কোড়ে? যাহার স্ত্রী নষ্ট চরিত্রা তা স্বামী পন্থশালার কান্থরে না লেখিবা স্বাভাবিক। ভাবিছি আজিঠাରୁ ମୁଁ ବେଶ୍ୟାଳକୁ ଚାଲିଛି। ঠিক আছে, মতে কষ্ট দেই তুমি যদি ভালো লাগুছে তাহলে মই কিছু কহিবার নাই। আরে বাবা তোমার নিজ দেহ কথা টিকে ভাবো। অনেক ভাবিলা পরে ମୁଁ ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଟେ ଖୋଜି ପାଇଛି। ତମେ ଯଦି ରାଜି ହବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ তুমি যদি মতে নিয়াকু ডেইবা পাই কহিব না তাহলে তোমার জীবন পাই মু সব কিছু করিবা পাই রাজি। ସତ କହୁଛ ତମେ? ভগবান কথা ହେଇକି ଦେଇ କହୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁସି ଅଛି, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜି ପାଇବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଏ ହାତଟା ଦରକାର। ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ନାଁଟା ଦରକାର। ଡରନି ଡରନି ଡରନି, ହାତଟା କଟିଯିବନି ମ, ବରଂ ନାଁଟା ଲିଭିଯିବ। ଆପଣ ସେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି? ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲା ଏଇଟା ନେଇକି ବାବୁ ଦେଇଦେବୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବା ଧାଇଛି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ? এইটা এসিডি। এসিডি এ রঞ্জিত মহাপাত্রর চারিপটে গুড়াই তুড়াই হই অননিশ্বাসী করুথিবা চন্দ্রশীলার ব্যারিকেডটাকু মু এইଠି নষ্ট করিদেବାକୁ চাহে। তুমি মଣିষର ପଥର। ପଥର ହେଇଯିବି ମାଇ ଡିଅର ୱାଇଫ। ଅନନ୍ତ ନାଟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ମାରୁ। ସେ ଅନନ୍ତ ନାଟ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଚିରି ହେଇଥିଲା। ସେ ଅନନ୍ତ ନାଟ ଲିଭିଗଲେ ତମେ ମୋର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତମର। ବାବା ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୋଉ ମା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ ଭାଇ? ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଭାଇ? ଏ ଏସିଡ଼ିଟାକୁ ତୋ ବୋହୁ ମାର ମୁହଁରେ ମୁଁ ଢାଳିଦେବି। ବାବୁ ଆପଣ ହୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ବୋହୁ ମାକୁ ପୁରା ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ହୁଣ୍ଡା, ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଇଥିଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁ କହିଲୁ এইটা କ'ଣ ଠିକ? আরে সমুদ্র কূলে ছিড়া হয়ে শশরে আউটু পাউটু হবাটা কোনো ঠিক? তেণু মো নিষ্পত্তি নেইছি, আজি এ এসিডি ঢালি দেই সে অনন্ত নাটক মো লিভেই দেবে। বাবু কেହି କା ନା ହାତରେ ଚିତା କୁଟେଇ ଦେଲେ ସେ ଔଷଧି ହେଇଯାଏନି, କଳଙ୍କିନି ହେଇଯାଏନି। ବାବୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବୋହୁ ମା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। সে মো স্ত্রী হেলে বি তা সহিত মোর কিছু বি শত্রুতা না। শত্রুতা আছে সে অনন্তা সহিত, সে হাতরে লেখা হইবা নাটা সহিত। সে নাটা লিখি গলে অলিভা মোর হইଯିବ, ମୁଁ ତାର ହେଇଯିବି।
ହୁଣ୍ଡା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ତ ହାତ ଧରୁଛି ଥରେ ଏସିଡ଼ି ଢାଇ ଦେ ତା ହାତରେ नहीं नहीं हुंडा तो से भूल करो नहीं तोड़े चली जा हुंडा तोड़े चले जा अरे ए छिड़ा हो हुंडा ए मु तो मालिक कहूचे भितर गुआ ए भितर गुआ बे मु तते दाना दउची मु जहा कहबी तू मो कथा रखिबू ए होता हाथ मु तो हाथ धरुची थरे एसिडी ढाई दे ता हाथ रे बे ढाई देबे आपण मो मालिक हे परंती आपण मो ईश्वर हे परंती हेले अलिबा मो कौन कहलू बाबा भूल गेला ओनली भात तो मारी दबे बे कौन कहलू ओनली भात तो ए साबाड गोटिए चक्कर है मालिक जाने पर आखे उठाउछ बे मारी दबे जीवनु मारी दबे बे कौन इतने समय बाबू बाबू हो चुके तो बाबू तो कौन कहले तो किसी भी सबने सम्मान कर चाकर है मालिक और कथा तो माने पारुनो तो अरे केही धरिबा मते दरकार नहीं आ मो हाथ देखे दउची से सीट पके ये ओना तो नाटा को ले नहीं दे पारी दरकार नहीं मोर इच्छा खिरी आपण कोन जानि नाती बाबूरी एसिडटा देहर पड़िले केते कष्ट हुए बोली अरे से कष्टटा रे कष्टटा बळी जाउची रे हुंडा से होचदी मो स्वामी केवल मो स्वामी को पाखे रहिबा पई चाहे ताकरी सहित संसार करबा पई चाहे हेली तू कौन भी भाविचु हाँ कौन भाविचु तू भावुचु तेमती मिछ सत कही आबादी जो कलका कर दबो मो आखिर लुह आ छातिर को जदे तू ठीक बुझी पारुछु मुंडा तला ढाली दे से सीड पारिबिनी मो ए हुंडा तते मो कहूची तो बाबुआड़ी तते कहूची ढाले से तते मो नियम अरे सी ढाली दे हाथ रे हुंडा अरे मो कहूची तो बाबुआड़ी कहूची रे से ढाली हाथ ढाली दे छाड़ी दे अनतर नाटक छाड़ी दे सतब ए रंजित महापत्र चंद्र निज अंठा से क्या खाइबा देनी कहारी अंठा खाइबा पसंद करे कांदो 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 जिते पारुचो सेते
ଦରକାର ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହଉ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମିକର ନାଁକୁ ହାତରେ ଚିତା କୁଟାନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ ଏମିତି ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏମିତି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ କାନ୍ଦ 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 ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ एते परे भी तमे हसुच एते परे भी तमे हसुच कांदेबे काहे रे हुंडा माने तू सिना एसिड पके मन तोर नाटा को लिपे देथिले मुसने दुखी कांदी थांती आ कांदेबे काहे कांदेबे मो अनंत आउ नाही अछि मो अनंत लिपि गला अनंत अछि मो अनंत चली गला अनंत अछि मो अनंत देखो 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 भलो के देखो अछि मो अनंत মতে কলো আননা মন হেলা নবনা बाबुड़ी से बाबूटा एसिड पकई तुम देहटा खुद जानी दब बाबुड़ी अनंत भाई जड़ी छिबी तो सेतरे पर टिके भी दुख नहीं केते आउ कंदेइब ए अनंत को केते आउ कंदेइब निजे तो कांदुछ मते काहे की कंदौछ मो कांद देखिबाकू तुमको भलो लागुछि ना तमे बोली सभी कहती तुम से तुम्हेरो माने नहीं तमे जो दिन तमे बोली कुह इथे मीठा लगे काहे पाए तमे को राणो खाइछो मते शांति रे बंचेई दबनी राणो खाइछो अरे मारी दउन मो तंटी चिपे मारी दउन मते अनिला अरे कौन है तो अरे तोर एमिते बस केमी दिला नहीं भाई किछ भी नहीं ए अलिबा अरे तो हाथ पड़ी जाई छी कौन से पर किछ भी अरे सत को अलिबा अरे तोर कौन है छी ए अलिबा तते तो भाई रो नियम एसिड पके मो हाथटा को पोड़ी देई छे दिलो भाई किए से शैतान मो ताको जानी पड़ी पाउस करी देबी अरे किए से ओ तू ये ठुका सुन केमिति ओ पुरुडा राको सुजेबाको चाहि ओ ओलिबा हाथ रे एचे ढाली देलु ढाली बिनी मारी जाऊ तते भाई तमोरी पाई आउ तुम भौणी पाई मो गाँ छाड़ी बोली मो बोटा मते छाड़ी चली गला बेसारा ही गली मो प्रतिशोध लेली तुम भौणी हाथ रे एसिड डाली प्रतिशोध भाई
ମାର 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 ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମାର ତମ ମାଡ଼ର ଦାଗଟା ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ଲିଭିଯିବ ହେଲେ ତମ ଭଉଣୀ ହାତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦାଗ ଲଗେଇଛି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ অন্নদা হে ওঠ অন্নদা ওঠ হে অন্নদা আরে ওঠ অন্নদা তো দিদি ডাকুছে ওঠ অন্নদা তোতে তো দিদির নিয়ম ওঠ ডাল নাই কি পথর নাই বাবু আরে মাটি তলু পানি শোষি গছকু বড়াউଥିବା ଚେର ମାନେ ଆଜି ଉଇ ମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଇଛି ବାବୁଆଣୀ ତମର ତ ନୂଆ ନୂଆ ଚେର ଧରିଛି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ପତର କଅଁଳିବ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉନ କାହିଁକି ଅନନ୍ତ କାହିଁକି ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସୁଛ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ତୁ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ତୁ ମୋର ଭଲ ହବ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲିଯା ତୁ ଚାଲିଯା ଯିବି ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଆସିବିନି ଆରେ ମୋ ଜନ୍ମ ତ ଯାଯାବର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା আরে যাও না কাহিনী ছাড়িবিনি সেইটাকে জানি পড়িব পাউছ করি আরে তুমি সেইটাকে মু আউ অলিভা হলো ভাই তো ভৌণীকে রাজকুমারী করিবা পাই जो राजकुमार हाथ में मत टेकी देइथिलु स्वामी बाहाकर दिन आज पर्यटन जहाँ सहित मोर टिके भी संपर्क नहीं से रंजित महापात्र आज मो हाथ में से ढाई पड़े दिल भाई मारिदेवी जानी पड़ू से पाउच करदेवी जारे अच्छे जानी पाउच करदेवी अरे कहीं आरिबू ताको अरे सीए परा गोटा निरीह चुचु उचुंद्रा निरीह क्या तुम निरीह बोली कौच गोटे शैतान बेईमान को अरे क्या तो शैतान कहूचु छोट बेल स्कूल पा आठ पढ़ी झील पिला ब्याग रु घड़ी चोरी कला दिन ठारू तार मोर साहांक मना करुछि प्रेम कहरे ना प्रेम कला कि इड़ा नेला आम रंजिता गोटे झील को भल पाऊला से झीलटा ताको छाड़ी आली गला बोली मद पी निज कलिचा ताको जाली देला तू निजे तम अरिबू मरिबू हेले अलिभा भाउच एकदम चुप चाहिले भी से होचदी मो स्वामी मो सखा सिद्धर मो सामना ताको एमती कथा कहबा पई तमे साहस कर पालो केमिति तमे भी साहस बढ़ाओ आउच तुम छाती तक अथर कर दियो कहीं तब ऊपर वाला रब अज्र पड़ा जाऊँगी मो कथा मान शंका सिंदूर मोह तुटाई दियो तमे तमे कौन कहछ मो किछि भी बुझी पारुनी किछि कहूनी भाउज जहाँ कहूँ रंजीर मेडिकल रिपोर्ट मद पीबी अंजिटा तार दीटा जाक किडनी को नष्ट कर
গোলা কেতে কণ্ঠা বঞ্চিত হয়েরা মরিবি হুয়েরা বঞ্চিত হয়েরা মরিবি হুয়েরা স্বপ্ন হয়ে মরিচিকা অলিভা আরে কোরে গেল তুমি কাটু গলা অনন্ত বি গলা আজি ঠারু টেনশন বি দূরে গলা একি তুমি কেবল মোর অলিভা তুমি কেবল মোর এ অলিভা আই লাভ ইউ অলিভা আই Thank you.